buntag mga kaistorya, nakita karon sa dalan going to Canayan ug atong adtuon karon ang ilado nga laaganan dinhi sa syudad sa Malaybalay, ang Sabangan. Bani ko ninyo. Atong subayon karon ang dalan padulong sa Sabangan, ang lugar nga nagtagbo ang duha ka sapa. Makita nato dinhi ang pamuhata, usa ka sagrado nga lugar ug dinhi magpahigayon og pamuhat. Nata dinhi karon sa parking area. So bayad ta og 100. Dayon Overnight 200. 200 kung overnight, kung motor 60 overnight. 60 overnight, 30 dayon kung Hindi. So, di lang. So dinhi ta agi padulong sa Sabangan. Sadayon ta. Sa atong pagpadulong sa Sabangan, makita nato ang mga basura, mga puto sa pagkaon. Hinaot atong suportahan ang programa sa atong syudad. Nakitang tanan magtinabangay para limpyo ang Malaybalay. Kaning mga basura kanila bini kaning mga plastic nani sa 10 to 20 years na ma-decompose. Unsay mahitabuan kung dili pa ma-decompose, makadaot ni sa yuta ug posible pod nga makahatag og sakit sa mga tao. So hinaot unta sa mga mag-anhi dinhi nga ang atong basura atong ilabay sa sakto nga labayanan. Layo pa lang ta sa Sabangan, tagbuo na kita og nindot na talan-awon. Ang makalipay nga bukid ug kakahuyan, ug atong masinati ang kaprisko sa hangin. Tandapang sa lupay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang kaya ko. Mga kastorya, naabot na ta sa Sabangan. Ug ang atong baklay pagpadulong dinhi mga 30 minutes. Karon mutabok ta dinha sa sapa ug moproceed ta didto sa camping area. Nakita karon kun diin makita nato ang panagtagbo sa sapa gikan sa Kibalabag ug gikan sa Canayan. Ug makita nato dito sa unahan ang Taguluan River. Ang lugar nga nagtagbo ang Kibalabag River ug Canayan River gitawag kini na Sabangan. Mao pud ni ang uluhan sa Taguluan River. Kaniadtong panahon gitawag kini og Tagulauhan o hilakanan sa mga nagsubo. Paglabay sa panahon, gitawag na kini og Taguluan. Matag tuig, nagtagbo ang mga lumad sa Bukidnon, magkahiusa para sa pamuhat, ug pag-ila sa Sabangan na sagrado na mao ang tinugdan sa ilang balaod ug pagdumala. Dahan-dahan natin simulan muli ang paghahakbang. Naabot na kita sa camping area ug makita nato unsa kanindot, unsa ka maragway ang Sabangan. Ya pagkabuntag, okay po kayo nga musaka ta dito sa bukid. Nice kayo. Upang masilayan, payapang kalangitan, pagod ka na. Pero di ka nag-iisa. O kaya't lumaban ka. Ang sabihin ako naman una.
Sa pagsunod o pagdawat sa mga pagtulunan sa mga katigulangan, hinaot magtinabangay kita na mapreserba ang mga tradisyon o kultura. Sa tanan panahon atong ipakita ang pagrespeto o pagpasalamat sa magbabaya. Isip piniyalan sa nindot na kinaiyahan, unsa pod ang atong matabang sa pagpreserba niini. Itang tanan magtinabangay magpahibalo sa kadaghanan na dili maglabay sa basura bisan asa, ug atong ampingan ang palibot. Hinaot padayon kita nga magpakita og respeto ug tinuod nga gugma sa atong kinaiyahan. Kung gusto pa mo daghan pang mga istorya, palihog follow ang among Facebook page ug ang among IG account ug subscribe na sa among YouTube channel Carlitz Stories. Bani pa ko ninyo. Like and subscribe, guys!